Hello, one only. Very early today, Amanda. Very early. Hi, Fang. Wow. Hai, apa kabar? Come very early ya. Okay. If you can hear me, say yes. Wow. Hello. Hello, today I won't go and I won't go and view everyone because we got a very big guest coming in. Okay, Tio, Gui, Tio, Tan Tuan Yong, thank you. Yes, semua yes. Okay, bagus. First of all, minum air dulu. Okay. Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini merupakan hari ke-24 Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia dan kita lihat tadi Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan. Jadi kita sekarang masuk PKP 3.0 sehingga berapa? Lupa, 28 April betul ya? Tengok. Jadi kita semua, saya harap kita semua dah bersiap siaga untuk menghadapi lanjutan inilah. Bos dah kata dari awal, ini bukan larian pecut Ini bukan larian pecut. Ini merupakan maraton. Ya, siapa-siapa yang pernah berlari maraton dia akan tahulah. Siapa-siapa yang berlari maraton, dia kalau lari pecut 100 meter, you dari mula you kena keluar setakat mana you punya power semua you dah kena keluar. You kena tekan dah minyak bagi pecut habis 100 meter. Tapi kalau maraton, kita tak boleh macam ini. Kita tak boleh kata terus pecut dari awal sampai akhir. Mana boleh tahan? Kecuali tak tahulah orang yang hebat-hebat lah. Ya, orang yang superhero. Nanti kita tanya, tengok kita punya superhero yang akan masuk nanti. Jadi memang kita kena simpan tenaga kita kena ada ketahanan bukan saja fizikal tetapi mental. Saya bila start lari maraton, pernah lari, jangan tengok bos macam ini ya, bos pernah lari maraton, okey? Half maraton. Bila kita berlari maraton ni, saya punya cikgu sifu kata yang paling penting sebenarnya bila you dah biasa lari, kaki pun tak begitu sakit dah. Sebenarnya mental saja, ya, letih pun tak letih dah. Sampai satu tahap you dah macam orang kata dah masuk satu peringkat di mana dia dah macam smooth, lancar. Tapi masalahnya ini mental yang selalu kata you kena stop, you tak boleh tahan dah, give up. So kita kena lawan mental. Jadi yang ni siapa admin yang li chongwei ni ya, nakal lah admin. Okay, so kita kena mental kita kena kuat, bukan saja fizikal kena sihat. Jadi hari ini saya pun nak bawalah seorang Li Jijia. Is it being coached by Datuk Lee Chongwei? Later we ask and see lah. Later we ask Datuk and see how is he, dia ada jadi sifu kah mana-mana pemain baru. Mana tahu dia punya anak murid ialah Steven Sim. Mana tahulah kan. Okey, jadi saya haraplah kita semua terus bersabar walaupun memang tak syok. Nak cakap syok, dia dilanjutkan, tak, semua tak syok. Saya pun tak syok. Saya rasa even Perdana Menteri pun tak syok nak lanjut. Tapi demi kebaikan semua kita kita terus berusaha, terus tinggal di rumah. Saya tahu ada orang sudah relax saya nampak. Jangan ingat saya tak tahu. Saya tahu ada orang sudah relax. Dia macam dah kata, biasa dah sekarang kita keluar pun tak apalah. Jangan main-main. Polis tangkap,
dia terus kasih saman RM1,000, tak boleh bincang punya, tak boleh nego punya. You mau nego, you mau bincang, terus pergi mahkamah. Dia tak ada budi bicara, terus dia akan bagi RM1,000 kalau kita langgar MCO, langgar PKP. Dan saya percaya PKP ataupun MCO 3.0 ini akan lebih tegas lagi, ya, sebab kita nak betul-betul bagi dia pecah. Betul-betul kali ini ya, sampai 28 April kita stop dah lah, jangan lanjut lagi ya. Lanjut lagi bos pun tak boleh tahan lah. Okay, so korang dengar kan saya cakap? Semua Lee Chong Wei saja. Ayo, you kena fokus bos sikit lah. Nantilah Lee Chong Wei dia akan masuk. Don't worry ya. Okay. Oh, hari ni sudah berapa orang? 300 orang dah. Sebab Lee Chong Wei punya pasal ya. Baguslah. Okay. Okay. 今天是我们马拉松要坚持啊，坚持不足会崩溃的。OK， 对啊，林迪宏马拉松要坚持，没有的话会崩溃啊。OK， 今天我们是行动管制令第24天了，今天是第24天。刚才下午的时候，我国首相宣布。很不幸啊，很多人说有没有14号可以出来玩了，14号可以去剪头发了，14号可以去插龟条了。不好意思啊，14号还不能出来，我们会延长这个管制令到28号，4月28号。这个大家都不要的了啊，我也不要，你也不要，我相信首相也不要了啊。但是为了我们的国家好，为了我们的社会好，为了我们要抗这个疫症呢，我们一定没有办法，一定要仍然坚持呀，duduk rumah jangan kemana-mana。我知道，我有看到一些人已经跑出来了的啊，我知道你们觉得你们比政府厉害，你们觉得你们比警察厉害，你们觉得你们比这个医生厉害。所以已经有些出来要喝酒啊，或者是偷偷在那个大曼那边出来，我看到了啊。我跟你讲啊，现在警察一捉你，什么都不用讲，1000块罚款 ，OK？ 你不服的话，你也不用去谈，你也不用去做什么，你直接去法庭啊上诉 ，OK？ 1000块的罚款呢，所以我希望我觉得这个第3届的管制令啊，一定会更加的严肃。And this is for our own good. I believe this third stage of the MCO will be even more. It will be even stricter. But this is for our own good. Please, all of you stay at home. Don't go anywhere. Okay. Dato' Lee Chong Wei, saya tak perlu introduction lah. Saya tak perlu introduction. Saya sudah pernah tengok loh Dato' punya medal. Saya sudah pernah tengok loh si Kyong Mok. Nanti kita minta Dato' Lee Chong Wei tunjuk dia punya medal, mungkin dia akan tunjuk. Tak tahulah. Wah, semua Lee Chong Wei saja. Ya, hari ini juga merupakan Good Friday. Jadi di sini saya ambil kesempatan to all Christians, especially those of you who are watching this live. Blessed Good Friday to all of you. To all of you, blessed Good Friday. Okay. Abbas Abdul Jalil, jangan mudah jangan mudah marah-marah. Ini bukan live Taiwan, ini live Bukit Mertajam Malaysia. Tapi kita orang Malaysia lah, kita hidup dalam masyarakat majmuk berbagai bahasa dan budaya. Jadi saya akan cuba untuk memang live ini selalu kita guna bahasa Melayu, tetapi kadang-kala saya cakap sikit bahasa Cina, kadang-kala ada Tamil, saya cakap Tamil. Okay? Jangan cepat melatah ya. Ini bukan channel untuk orang yang suka melatah ya. Kita ni bincang-bincang tentang benda positif dan kita bincang-bincang bagaimana sebagai rakyat Malaysia kita boleh bersatu untuk mengharungi tempoh musim PKP ini ya, Tak payah nak mai tunjuk sini ya. Saya bukan marah kepada Anas, kepada Abbas, kepada semua orang ya yang mungkin baru masuk hari ini. Ramai orang baru masuk ya, mungkin kerana Lee Chong Wei lah. Tak apa. Tapi warning, sini adalah group chat yang kita memang cuba kekalkan keharmonian ya.
yang dah lama sini boleh bagi tahu lah, kita memang kekalkan keharmonian dan kita memang cuba untuk memberikan satu semangat positif ya, supaya semua orang boleh sama-sama kita melawan COVID-19. Hai, YB Raya pun sudah masuk. Hokkien mau cakap lah. Okey, Hokkien lah. Hokkien, wah, Hokkien lang ho bo. Capa boy? Tai kia capa boy ya? Lang tangkin lang tankin lang Datuk Lee Chong Wei jip lai. Okey. Eng Chun Peng susah lah mau lari. Kalau dia bagi you satu orang lari nanti semua orang pun mau lari yo. Susah lah. Kita tak apa, kita cuba stay at home dulu Okey, stay at home dulu. Okey. Sekarang sebelum Datuk Lee Chong Wei masuk, seperti biasa saya nak buat quiz ini hand sanitizer I love BM. Tapi masalahnya macam ini, ada beberapa orang bila kita pergi hantar tadi sanitizer, ada syarikat penghantaran yang kata dia tak boleh masuk sanitizer dalam sampul. Mungkin kerana ni boleh mudah terbakar ke atau apalah, saya tidak tahu. Jadi maaf kepada orang semalam yang dia mungkin tak dapat sanitizer, tapi kita bagi hadiah jugalah, kita bagi hadiah lain lah. Ini seperti yang bos dah bagi tahu 2-3 hari ni, orang lama tahulah, ini kita untuk syok-syok saja. Ini bukan satu pertandingan, jangan marah kalau tak dapat. Kalau dapat, kita sebagai tanda persaudaraan kepada semua, okey? Ya, nak tahu tak? 这个不是一个比赛啦，我送这个hand sanitizer 跟这个口罩不是一个比赛，这个只是我们要开心啦，我们这个友谊的友谊赛啦，友谊赛just untuk happy only not a competition. So those of you who got it, we just take it as a token of friendship from Steven Sim. Those who didn't get, don't worry lah, this is just not a competition This is our rule from day one. Kita memang just saja untuk kita nak tanam satu persahabatan lah ataupun tanda persaudaraan. Okey, terima kasih Amran, terbaik, kasih tunjuk akhlak baik kepada orang Islam. Kita sama-sama belajar dari satu sama lain. Sebab saya tahu orang ada kawan Melayu saya ajar saya, dia kata sebenarnya, sebab saya kata kadang-kadang kita rasa juga macam mestikah semua orang jadi sama. Kawan Melayu saja yang cakap ni tak tahulah, kalau salah tolong tunjukkanlah orang Melayu dia kata sebenarnya dalam ajaran orang Islam, dia kata kita ni dicipta pelbagai-bagai ni, kalau Tuhan nak jadikan kita satu, dia boleh. Dia nak jadikan semua Melayu, boleh. Dia nak jadikan semua Cina, boleh. Dia nak jadikan semua, bahkan nak jadikan semua satu agama pun boleh. Tapi dia jadikan kita pelbagai-bagai. Dan mengapa dia jadikan pelbagai-bagai, itu yang saya belajar dan saya memang respect bila bab ini. Dia kata dalam ajaran agama Islam, bila Tuhan cipta kita pelbagai-bagai ini, sebenarnya untuk kita berkenalan. Bukan untuk kita bergaduh. Untuk kita berkenalan. Itu yang saya rasa kita respect tentang kawan-kawan kita yang Muslim tu. Dia memang mengajar kita benda ini dan saya rasa syok Kalau kita semua amalkan ini kepelbagaian kita, pelbagai kaum, pelbagai agama, Melayu, Cina, India, orang Kadazan, orang Iban, orang asli, kita semua pelbagai ini kita belajar. Saya tak pandai badminton, saya belajar dari Lee Chong Wei. Kalau saya tak pandai cakap bahasa Melayu, saya belajar orang Melayu. Orang Melayu mungkin dia nak buat bisnes dengan China ke apa, dia belajar bahasa Cina dengan saya. Lee Chong Wei dia mungkin pandai main badminton, tetapi mungkin dia tak pandai main pingpong. Saya boleh ajar dia pingpong sikit. Dia ajar saya badminton, saya ajar dia pingpong. Last kita semua menang Olimpik. Okay. Right, before Lee Chong Wei come in, I just want to ask you satu quiz. Saya akan bagi 3 orang tengok untuk dapat ni. Kalau kita akan cuba hantar lagi sanitizer besok, kalau tak dapat hantar sanitizer, kita akan hantar benda lain kepada pemenang. Okey. Saya nak tanya, Lee Chong Wei ini umurnya tahun ini berapa? Tahun ini tahun 2020. Umur Lee Chong Wei berapa tahun? Quiz, siapa boleh jawab? Mai. Saya nampak Datuk Lee Chong Wei sudah ready tunggu kita. Siapa boleh jawab tahun ni? Cepat pergi Google. Hai, tahun ini Kira tahun ni kira tahun ini. tahun ini. Okey.
Tahun ini Datuk Lee Chong Wei 38 tahun lah. Tam Chelon betul. Dorka Song betul. Margaret Chin betul. Ping Ho Go betul. Okey. Okey. Roslan yang nama bahasa Arab tu. Roslan kan? Betul juga. Okey. Yang Alright. Semua tengah Google. Okey, tahun ini Datuk Lee Chong Wei 38 tahun macam saya ya. Saya 38 tahun juga. Tapi kalau nak banding dengan Datuk Lee Chong Wei, pencapaian kita jauh lah. Datuk Lee Chong Wei sudah pergi Olimpik. Okey, korang cuba teka. Ni kedua. Tadi saya sudah jawab satu kali. Yang saya sebut nama semua menang. Kali ini soalan kedua sebelum kita masukkan Datuk Lee Chong Wei ya. Berapa kali Datuk Lee Chong Wei sudah pergi main di peringkat Olimpik? Pergi main bukan menang. Pergi main peringkat Olimpik berapa kali? Okey. Berapa kali? Datuk Lee Chong Wei main di Olimpik. Sudah main di Olimpik berapa kali? Datuk Lee Chong Wei. Wah, okey. Saya nampak dah. Lui Tek Peng, Fabian Yo. Okey, Chai Seng. Okey. Yang nama saya sebut tu betul. Okey. Saya bagilah. Sedelite Lau, Jolin Lim. Okey. Muhammad Faizal Paiman. 4 kali betul. Muhammad Faizal Paiman juga betul. Okey, jawapannya 4 kali. Okey, cukup lah. Okey, jawapannya 4 kali. Datuk Lee Chong Wei sudah pernah masuk Olimpik 4 kali ya. Ini bukan main-main tau. Ini bukan Liga Taman Bukit Tajam ke apa ni ya. Ini adalah Olimpik. Sudah 4 kali pernah main dan pernah menang pingat perak. Sudah 3 kali menang. 3 kali menang. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya sekarang ingin menjemput Wira. Ya, Wira rakyat Malaysia, 我要邀请我们的马来西亚英雄, nama gelaran pun Datuk Wira Lee Chong Wei, tua sokai gina. Okey. Baik. Datuk. Hai YB. Datuk. Lu ho. YB. YB. Wah, apa kabar Datuk? Baik. Wah, banyak fans sudah tunggu di sini. How are you? Okay, Datuk. Di mana sekarang? In KL or in Penang? KL, YB. KL KL YB. Okay, everything okay semua? Everything okay. Hari ni pakai cap dikot rambut macam sabut. And tak lockdown 1 bulan gunting. And mau tunggu masa boleh gunting rambut sekarang. Rambut macam sabut, okay. Like that, I also want to buy cap already. Actually, what tak tadi si cing cap kena jiwa mo cing cap tau. I know. Every day. Tak boleh call. Hello everyone. I see your comment. Yeah. Wow, a lot of comment. Okay, Datuk. Yeah. How is Datin Miao Chu 好吗？好，他就是now lockdown YB, and saya rasa semua orang duduk rumah, and memang isteri aja memang masak lah, and jaga anak, and kita kat rumah tak boleh apa lah. Untuk saya pagi bangun, saya buat exercise sikit, and kasih peluh, and after spend some time to my 2 kids lah. Yeah. Ini kat cantik. Okay lah. Datuk, so you exercise at home every day. How many hours? 1 hour lah exercise, and 1 hour lah do the some exercise work, sit up, back arch, pumping, and normal exercise lah. Bila Datuk mau buat Facebook live exercise macam Golly Wing? Boleh. Yeah. Datuk ada somebody ask you, Datuk ada tambah berat badan Ada naik naik betul naik. Sekarang sudah naik 1 kg. 1 kg tapi saya still everyday workout better lah. Tak ada 1 hour. 1 hour.
Wah, tu dia. Okay, tengok korang Datuk Lee Chong Wei, every day 1 hour workout Jadi duduk di rumah tak semestinya kita jadi malas kena workout juga. Kena workout juga, ya. Ada ruang jadi macam ni buat pumping. Ya, saya ada sikit equipment dumbbell, and I can buat little bit lunges, and I have the ball for the balancing for the leg. I can train for the hamstring and your calf muscle. Yeah. Oh, jadi seat exercise tak mestinya ada satu gym ataupun tempat yang besar lah. Di rumah pun boleh buat. Because kita boleh cara-cara lain, and dulu because rumah ada sikit equipment, and I can train the small muscle, and ada balancing itu board, and just small dumbbell can do a lot the different exercise maybe lunges, can do the hamstring, and can do your calf muscle like that. Yeah. Hey, somebody say Datuk exercise 1 hour, but we all eat 1 hour. So Datuk, ini how are you feeling lepas bersara dari secara aktif dari badminton? Memang bersara memang last year YB, and is still in deputy sport minister, and so have some time I go to your office, and I can after I retire can work some work to KBS also, and because now I retire because I have the job again, because Olympic is must postpone for next year. We also know postpone for next year. Maybe my job also postpone for next year, because now is I don't know B2BF, and a lot the association still don't know how the players and athletes qualified the period, because badminton is I know is last year May 1st until the May 1st for this year. Now because the coronavirus, and because all the tournament postponed, we don't know when he want to go start again the qualifying. Either he continue, we still don't know. We want to wait for all the association and World Federation for the result lah. Yeah. Untuk makluman kawan-kawan, Datuk Lee Chong Wei ialah chef dimission ataupun ketua contingent Olimpik Malaysia yang akan datang sepatutnya tahun ni di Tokyo tapi sudah postpone. So Datuk, you say kalau postpone ini Momota ada chance lah? No, in Momota, I think a lot of people different. Mungkin kita punya Zhijia peluang tinggi juga, because kita boleh tengok proses Lee Zhijia ni, Malaysia Open after All England, he improved a lot. And kita jangan kasih dia pressure tinggi, because dia umur baru 22. Mungkin next year is 23, dia lebih mature. And 1 tahun ni dia main Maya tournament, mungkin dia lebih experience. And peluang dia dapat medal, peluang tinggi lah. And this year bukan tak ada. Tapi kita tengok dia 1 tahun memang peluang lebih tinggi lah. And dia dia lebih banyak confident and dapat lebih banyak experience. And because saya comment in a newspaper, because Momota is this year dia main, mungkin dia ada sikit trouble, not in the good condition, because after Malaysia Open have the accident, no play, and no play in all the competition. You want to play the Olympic, I think mungkin susah, because dia ada satu feeling. Kita badminton mau dapat itu feeling kan, and dia tak ada confident, and dia tak main tournament terus Olympic, and also Olympic in dia punya home ground, mungkin pressure lebih banyak untuk dia punya shoulder. And I think Olympic is postponed for next year. Mungkin dia ada masa untuk recovery and take the time, and because dia operation the eyes kan, and mungkin ada sikit masa lah untuk kasih dia. Yeah. Okay, jadi kita tunggu dan lihatlah Lee Zhijia punya backhand boleh improve untuk 1 tahun lagi. Nanti dia akan bagi satu cabaran yang hebat untuk Momota untuk tahun depan. Okay, Datuk, a lot of people asking, Datuk lepas retire jadi coach atau tidak? Jadi coach atau tidak. Sekarang saya rasa coach national team memang enough, and saya rasa saya kena rehat after saya punya badan recover, and I think now is better and better, and saya rasa saya guna sikit masa rehat, and I think saya akan still and ikutlah kita badminton, how we go to coming tournament. Saya ada discuss dengan coach saya juga, Coach Hendrawan, how process and all the youngster and junior. Memang sekarang kita sudah tahu Coach Misbun akan turun di Bukit Jalil,
And mungkin senang saya boleh jumpa dia, how we go to click and youngster coming, and mungkin Coach Hendrawan and Chong Han, saya boleh share saya punya experience untuk kita punya head performance and coaches. And is Dato' Sri memang Noza and President and peserta badminton memang ada bincang sama saya, lihat untuk green light untuk saya memang share lah untuk this all the coaches lah. Yeah. Sebenarnya semua coach ini, Chong Han dan sebagainya, semua pun sudah biasa kerjasama dengan Chong Wei, jadi no problem lah. I think you all can work well. Yeah. Some people asking why Penang no more Lee Chong Wei. We got Goh Jin Wei. Goh Jin Wei is your junior also. Yeah, Goh Jin Wei. We a lot the youngster. Jam Ju Wei also. Yeah, and a lot of youngster coming in Bukit Jalil Sports School, and mau kasih sikit masa, and I think now is better and better Penang, and saya rasa kita mau kasih sikit masa untuk proses untuk these youngster players lah. Yeah. So Dato', nak tanya sikit satu soalan sebab saya rasa ramai orang Malaysia pun very concerned for Dato' lah, Cik Langkong semua. Sorry, Dato', your health okay ah? Sekarang macam mana kesihatan? So far everything is fine, very good. Okay ah, sudah doktor sudah kata semua sudah stable lah. Stable, all recover. Yeah. Ya, kita semua doakan untuk Dato' Lee Chong Wei. Yeah, supaya sentiasa sihat. You are our hero, you know. No. Dato', I want to thank you. I want to thank Dato' here also sebab Dato' dia melalui Yayasan Dato' Lee Chong Wei, dia telah memberikan hand sanitizer dan juga face mask untuk rakyat masyarakat di Bukit Mentajam. Terima kasih Dato', thank you. So we use that, we distribute first to the front line. So we give to the front line already, the rest we keep, maybe after next week or what, we will start to give to the masyarakat also lah. Yeah. I also send some few, I think 6,000 mask go back to Bukit Mentajam in my. He also sent for the Bukit Mentajam hospital and Bukit Mentajam for the police station and few police station. Yeah, my Lee Chong Wei Foundation. Yeah. Wah, ada orang tanya Dato' ada buat bisnes ah? Ada lah. Tak ada macam mana survive. Okay. Yeah. So setiap hari Dato', you punya makan di rumah makan macam mana? Mama duduk sama saya, and mama tiap hari masak lah. Oh, your mother with you? Yeah, mother stay with me. Please send our regards to your mother, Mrs. Lee. Thank you, YB. Yeah. Saya pernah jumpa Ibu Lee Chong Wei semasa di Bukit Mentajam dulu. Yeah. Tosoka lang. Yeah. So, you know what is Tosoka or not? Ada those member-member yang masuk ini. Tosoka itu maksudnya big mountain food. Yeah, big mountain food. Dia bukit yang besar. Tosoka itu dalam bahasa Hokkien. Yeah. Bukit yang besar di kaki bukit itu itu ya bandar kita, bandar Bukit Mentajam. Orang Cina panggil Tosoka. Tosoka. 被八幾個人看路啊？哇，看路啊！Dato' 你 fancy 㗎啦，真係。冇啦。Our YB now is still locked down until 28, right? Yeah. How Penang the condition now? Okay, Penang when it start, Penang is slow. Okay. It's slow. But then when it go to the towards now, already towards the end, they all play like Lee Chong Wei already. Okay. They go out already. They start the time they always slow. They go out. So now sekarang Penang memang lebih baik lah. Kita punya polis kata 97% compliant pematuhan PKP. Ya. Jadi kita haraplah memang ini amat mencabarkan, kena duduk rumah, tak boleh keluar, tetapi ini untuk kebaikan semualah. Kita harap cepat ini virus boleh hilang daripada negara kita. Di KL macam mana keadaan? So far saya tak pernah keluar, YB. Saya tak pernah keluar rumah pintu besar. Saya only stay home and just my wife going out just buy something food and beli sayur
beli rice sikit and kat rumah mama masak kan. Saya tak pernah keluar. And I just call my team, send a lot the mask and something to donate for the frontliners, and just go to hospital and a few police station lah. Yeah, you can do. Wah, hebat tengok Datuk Lee Chong Wei, disiplin bagus. Tidak pernah keluar 24 hari ini, dia tidak pernah keluar dari rumah. So korang pun kena ikut lah. Jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Yeah. But Datin go out lah. Datin buy barang di pasar, is it? Yeah. Pasar pergi just mau pasar there and just Mungkara there, just buy and just back lah. Because boleh satu orang kan, nanti kita dua orang tangkap. Why Datuk never go out instead of Datin, besok Datuk pergi belilah. Dia boleh juga, tapi saya tak pernah belilah. Tapi just before lockdown saya pernah pergi itu supermarket. Dia macam pasar pagi lah, saya terkejut lah. Orang mau angkat tissue paper lah, itulah macam itu. Saya nampak, saya takut lah. Tapi sekarang sudah cool down and saya rasa lebih stable. Isteri pergilah. Because satu orang kerja kan keluar and isteri akan pergi. Because isteri tahu mau beli apa. Tak ada, dia mau tulis satu list maya panjang. Saya tak tahu mau beli macam mana. So Datuk macam saya jugalah. Kalau keluar beli, kita semua sayur nampak sama saja. Ya. Sayur nampak sama, semua ikan muka dia sama saja. Beli aja ikan apa-apa tak tahu. Okay, Datuk, maybe one last question before. Thank you for joining us. Satu soalan saya tengok ada orang tanya. Kuang Chong dia tanya. In Datuk Lee Chong Wei opinion, who is the greatest badminton player of all time? All time now. All time. Your favorite, your hero. Yeah, now is you cannot say lah. Now is Lindan yeah. He win a lot big competition. I think 18 or 19 world champion, right? And kita tak boleh cakap dia tak bagus lah. Memang kita kena salute dia. Saya tahu saya ada benang kalah lebih banyak untuk Lindan, tapi memang dia satu legend and satu benang banyak kali tournament. Dia benang 2 kali Olympic. Ya, 2 gold in 2008 and 2012. And mungkin Maya tournament, Thomas Cup, Super Cup, World Champion, memang dia benang banyak lah ya. Tapi kita memang satu dulu sampai sekarang saya rasa dia benang paling banyak competition lah. Ya. Wah, saya rasa ini satu semangat yang baik lah Lee Chong Wei. Walaupun Ling Tan itu ialah kira dalam badminton musuh tradisi dia. Tetapi dia juga menjadi satu inspirasi kepada Datuk Lee Chong Wei. Kalau semua orang politik boleh macam ni bagus tau. Dia walaupun tak setuju dalam politik tapi kita masih menghormati. Saya rasa inilah yang kita perlukan. Thank you Datuk Lee Chong Wei for showing us the way. No problem because it's the same and saya rasa because saya kalah dia ke apa tournament and saya balik, saya training, my mind still is a Lindan because why? Saya mau jadi champion, mau menang itu tournament. Saya memang mau lepas dia, saya boleh jadi champion. Because every tournament saya kena jumpa dia. Every tournament dia participate juga. Dia akan masuk nama. And saya balik, saya relax, tak mau training, tak boleh. You mau menang dia, you kena kerja keras lagi. And this is all my time is my mind. And just macam psycho saya lah. Ada Lindan lagi, ada Lindan. Saya kena macam letih, kaki sudah krem. Oh, coach cakap, you kaki krem cukup lah. Tak boleh coach, krem saya mau lagi. Why? Ada Lindan tunggu saya. This is satu mind and always just psychology lah and just keep me up lah. Wah, macam ni Miao Chu how Oh, Lindan je, Miao Chu masuk mana? Different lah. This is the family and my wife because all the badminton my mind is only Lindan lah. Kacau lah, kacau. But I think this is a sacrifice lah. Datuk sudah ini pengorbanan Datuk ya. Masa dia, tenaga dia dan usaha dia, semua dia fokus untuk badminton dan untuk nama negara kita Malaysia. Thank you so much Datuk. A lot of people missing you, seeing you playing. Yeah, thank you. Kita haraplah lepas sebenarnya saya nak challenge Datuk main badminton. Tapi sebab PKP saya tak boleh challenge. Ya. Hari ni kita challenge maybe. Kita masih inform lah. Okay, jadi saya haraplah Datuk sentiasa sihat dan juga dengan keluarga Datuk dan saya percaya
semua sumbangan Datuk ini akan terus menjadi inspirasi kepada rakyat Malaysia. Dan selepas ini kita nak tengok juga Datuk menjadi inspirasi kepada pemain-pemain baru. We are waiting to see Lee Chong Wei 2.0. Yeah. One last question before I go lah. This is my own personal question. Okay. Ini your son. You have 2 sons, right? Yeah, 2 sons. Very cute son. 2 orang anak Datuk, very cute. Datuk nak mereka jadi pemain badminton lah? Untuk saya memang dia 2 anak saya memang suka badminton, and sekarang lockdown and every day dia mau main badminton, tapi kita main kat rumah lah, macam rumah kita buat net, kita main sikit-sikit lah sama dia. Tapi untuk saya, isteri saya, kita ada bincang how you misal betul-betul mau main badminton, how. Tapi untuk saya memang support dia all the way. Apa dia mau, saya dan isteri memang sudah buat decision support dia, kasih dia main bagus tak bagus, kita cannot say anything because different character, and saya tahu kita how we go to macam ajak sama dia lah, ajak, and memang kita kat rumah ajak dia macam pegang raket, how we go to play, macam inilah. Tapi memang kita support dia suka, kita all the way support dia lah. Oh, dia ada personal coaching from Olympian, and also your Team Myeong Chu is a Commonwealth game, is it? Yeah, Commonwealth Games. Gold medalist. Wah, these 2 anak mungkin mereka akan jadi lebih hebat loh, sebab dia combine Lee Chong Wei and Wong Myeong Chu. Yeah. Hope so. Okay, Datuk. Thank you very much for joining us today. Ada apa-apa pesanan terakhir Datuk kepada semua kawan-kawan member-member yang ada di sini malam ini? Okay, I just say thank you, and YB just invite me go live together with your Facebook today, and I am very happy and see I have 900 something people in just see and YB live, and saya boleh cakap, and mungkin kita kena extend sampai 28. Saya tahu banyak orang kecewa, and this is kita tak boleh control, and I think government do the decision, kita akan ikut sajalah YB, betul kan? And yang kita ikut, and semua orang sihat, stay home, stay safe. Kita jangan keluar kita pakai mask, and senjata kat rumah. Either you keluar balik, kita kena cuci tangan. This is a very important message, and kita akan fight together untuk Malaysia and Penang. Kita Penang lang and Malaysia lang. Ya, dan Malaysia lang. Kita fight together. Okay, thank you Datuk Lee Chong Wei. I see you again soon. Take care Datuk. Say hi to Myeong Chu and also your mom. Okay, thank you YB. Bye. Wah, itu dia Datuk Lee Chong Wei ya. Datuk Lee Chong Wei. Wah, syok lah korang malam ni. Tiba-tiba sudah hampir 1,000 orang tadi sebab ada Datuk Lee Chong Wei. Dan kita ucapkan all the best kepada Datuk Lee Chong Wei, memang wira kita, dan korang boleh tengok semangat dia. Korang boleh tengok semangat dia. Dia punya semangat ialah memang first disiplin. Dia kalau duduk rumah memang duduk rumah. 24 hari dia tak keluar rumah bro. Ya, semua yang duduk keluar rumah tu kita tengok Lee Chong Wei, disiplinnya bagus, top disiplin. 1, tak pernah keluar rumah. Number 2, you tengok dia punya fokus dia. Malam, pagi, petang, siang, gelap, makan, tidur, masa main, masa cedera, lingtan. Tengok, maksud dia punya fokus untuk menang tu, dia memang fokus ya, fokus kita. Jadi kita kena ada fokus. Dan ketiganya kita tengok, dia sentiasa berfikiran positif ya, dalam keadaan macam mana pun. Dia masih lagi menghormati orang yang macam kira lawan lah. Lingtan tu sebenarnya lawan dia. Kalau masuk dalam gelanggang, sama ada you menang ke aku menang saja, tak ada dua-dua boleh menang ya, satu saja champion. Jadi Lingtan itu halangan tau, dia punya lawan dia kan, dia mesti bagi Lingtan jatuh baru boleh naik. Ini sukan. Jadi tapi macam mana pun kita lihat, dia menghormati lawan dia. Itu saya rasa kita kena buat ya. Di Malaysia pun kita kena buat ya, macam ini ya. Tak kira lah, tadi saya kata dalam politik, kalau kita boleh, kita hormati lawan. Macam bos, sampai hari ini kita tak main politik ya, sebab terutamanya dalam masa PKP ini kita akur dengan arahan kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat, dan kita bekerjasama. Dan saya harap korang tahu Pulau Pinang merupakan negeri pertama yang say yes
apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 16 hari bulan Mac, 16 hari bulan Mac, Ketua Menteri Pulau Pinang, walaupun kita berbeza parti, kita yang first cakap, okey, kita akan follow 100% dan bagi kerjasama. Jadi inilah saya rasanya politik negara kita perlu buat macam ini, ya, supaya kita hormati lawan. Tapi saya nak bagi peringatan, hormat menghormati itu tak bermaksud kita kena setuju semua benda. Okey, saya rasa kematangan maksudnya macam ini. Kematangan maksudnya macam Lee Chong Wei dan Lin Tan. Dia memang tak setuju. Kalau setuju, dia orang semua dua-dua champion lah. Dia satu belah China, satu belah Malaysia. Jadi kita lawan tengok siapa yang menang, ya. Tapi kalau dari segi politik ataupun dari segi kita punya kehidupan biasa, walaupun kita tak bersetuju, itu ialah benda normal. Hidup manusia ini, ragam manusia ini memang ada kala kita setuju, ada kala kita tak setuju. Itu normal. Jangan kata just kerana saya tak setuju dengan hang, saya orang jahat. Ya? Tidak macam ini, ya. Just kerana saya tak setuju dengan hang, oh, kau ni Cina di epic. Kau ni Melayu, kau ni India. Jangan macam ni, ya. Kita tak setuju itu tak setuju dengan matang. So saya rasa inilah semangat yang saya belajarlah daripada atlet-atlet negara kita. Dalam tempoh singkat saya menjadi timbalan Menteri Kementerian Belia dan Sukan, saya telah belajar banyak benda daripada atlet-atlet kita, ya. Semangat mereka, dan mereka sentiasa menjadi inspirasi saya, dan sehingga hari ini saya masih lagi message beberapa orang mereka masih tag saya, tanya apa khabar dan sebagainya, dan saya doakanlah supaya atlet-atlet kita sentiasa akan berada dalam keadaan sihat, selamat, dan juga mereka akan terus berusaha untuk mencapai impian masing-masing. Sebab semua orang bila mereka jadi atlet, satu saja impian mereka. Impian mereka ialah untuk tengok negaraku Jalur Gemilang dikibarkan dan lagu negaraku dinyanyikan, ya. Dan bos pernah berada dalam situasi, ya, saya masih ingat lagi, dikelilingi Laut Jawa, dikelilingi Laut Jawa di Bandar Jakarta itu, apabila masa itu Sukan Asia, dan apabila kita telah menang salah satu acara sukan ketika itu, waktu itu dah malam, pukul 7-8 malam, dah gelap dah. Angin sepoi-sepoi Laut Jawa itu sedang dikelilingi oleh rakyat Indonesia, rakyat Malaysia sikit saja. Tetapi kerana kita jadi champion, tu dia malam itu lagu negaraku dinyanyikan dengan begitu semangat, dan saya rasa itulah impian semua atlet, ya. Jadi kita doakan supaya mereka berjaya, ya, berjaya. Okey, malam ini very happy kepada semua yang telah join kita pada malam ini. Terima kasih kepada orang baru, kepada orang lama. Saya tak sempat nak jawab banyak soalan, saya tahu, tapi saya rasa gembira kerana kita sempat berbual-bual dengan Datuk Lee Chong Wei, ya, Datuk Lee Chong Wei. Dan kita doakan semua, ya, Datuk supaya dikurniakan kesihatan bersama dengan Datin Wong Miao Chu. Jangan lupa, ya, bukan saja Lee Chong Wei orang yang hebat, isteri beliau juga merupakan seorang hero, seorang hero kita, pemain badminton kita yang pernah menang, ya, paling tinggi, menang emas dalam sukan Commonwealth. Itulah kehebatannya. Why so fast finish? Okeylah, ini kita buat lebih kurang 30 minit saja. Alright. Sekarang saya tengok balik, ya, ada apa message yang penting. Semua miss Datuk Lee Chong Wei, ya. Memang kita 我们都是好想 Datuk Lee Chong Wei, ya. 因为 Datuk Lee Chong Wei 这个人很谦虚的， dia tidak sombong tau. Kita lihat VVIP semua champion ni, kadang-kadang kita boleh rasa dia orang banyak action lah. Tapi kita tengok Lee Chong Wei, dia memang humble, dia memang bersikap mesra, ramah dan juga merendahkan diri. Dia tidak sombong. Jadi itu saya rasanya mengapa ramai orang suka dan sayang dengan Datuk Lee Chong Wei. 我们都是很疼Chong Wei. 为什么？因为Chong Wei他这个人，他不骄傲的，他不管你是谁也好，他不骄傲的，他不管你是从哪里来他对每一个人都是同样的那种有很热情的那种态度啦。Ya, dia tak kira kamu siapa, dari mana, you
you VIP ke, you orang biasa ke, rakyat Malaysia ke, Datuk Lee Chong Wei saya kenal lah. Dia memang seorang yang dia layan semua orang memang dengan cara macam ini, relax dan juga dengan sopan, dengan hormat. Ya, okay. Tengok. Wah, banyak orang mendoakan lah Datuk Lee Chong Wei. Very good. Okay. Ada jugalah 1-2 ekor tanya soalan-soalan yang macam why PH terkubur. Mau jawab dia pun susah. Dia punya soalan-soalan ni. Okay. Wow. Live on TV kini also I didn't know Zack Sulaiman apa ni? Dia boleh klik macam ni, saya pun tak tahu. Oh. Besar sumbangan YB walaupun waktu singkat. Terima kasih Zack, terima kasih. YB pernah jadi timbalan belia. Okay, terima kasih Jayanti. Thank you very much. Like Steven and his wife, very nice person. Thank you. Siapa next thank you Chef Sean Nizam. Macam mana keadaan di Penang bro? Okay, Penang keadaan ni okay. Setakat ini terkawal ya. Kita lihat seperti yang saya katakan tadi lah, bila dia starting masa di seluruh negara saya nampak sama lah. Jangan cakap Penang saja. Bila dia masa starting, orang kita tak biasa. Orang kita tak kira kaum apa, tak kira orang mana, tak kira negeri mana, dia ni tak biasa. Kalau orang Malaysia kan, orang Malaysia sampai tengah malam, lepas tengah malam pun boleh keluar makan. Kalau saya pergi luar negara, memang lepas pukul 8 jarang you boleh nampak restoran buka tau. Tapi kat Malaysia, kat Penang, pukul 1 pagi, 2 pagi sampailah 24 jam boleh pergi cari makan lagi di luar rumah. Jadi orang kita tak biasa nak duduk rumah lama-lama. Jadi bila starting punya masa memang dia akan slow sikit. Tapi sekarang kita nampak even PDRM pun kata dah 97 lebih 98% pematuhan. Dan saya rasa keseluruhan di Malaysia ini semakin baiklah. Semua orang pun sudah memang membiasakan diri. So this is what we want lah. Semua rakyat Malaysia, tak kira ni negeri mana, tak kira siapa, let us all follow the movement control order. Kita ikut saja PKP ini ya. Jangan jadi lebih pandai dari polis, jangan jadi lebih pandai dari doktor. Kita ikut saja supaya kita semua boleh sama-sama patahkan babak COVID. Ada orang suruh saya jemput Farah Ann. Isabel Chong asked me to invite Farah Ann. Okay. Nak jemput YB Ling Guan Eng. Okay, saya minggu depan saya ada satu tetamu yang istimewa juga minggu depan. So korang just follow lah. Tadi ada yang sudah dapat hadiah. Okay, I just want to say sekali lagi saya nak katakan, yang ni saya nak cuba send sanitizer I Love BM kepada kawan-kawan ni lah sebagai tanda persahabatan. Ini bukan competition ini bukan Olimpik, ini bukan hadiah nak menang. Ini just tanda persahabatan. Jadi saya tanya soalan tadi, saya bagi hadiah kepada siapa yang menang. Tapi kita ada masalah. Hari ini ada masalah. Bila kita send hari ini, dia syarikat penghantaran delivery company said cannot send hand sanitizer. So we took back the hand sanitizer, we give you something else Jangan marah kalau buka tak dapat hand sanitizer, jangan marah, okay? Dia tak bagi kita send. Tapi kita akan cuba lagi, besok kita akan try tengok syarikat yang lain bolehkah dia bagi hand sanitizer. Jadi saya harap kita akan teruskan perbincangan kita malam ini. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih lah, 感谢我们的李宗伟，我们的国家奥运英雄李宗伟，我们大三角人多手开朗，谢谢你超出你的宝贵的时间，跟我们大家一起谈谈话，聊聊天。Okay, terima kasih kepada Lee Chong Wei kerana telah meluangkan masa untuk sembang-sembang bersama kita, dan terima kasih kepada anda semua ya. Saya harap anda semua akan kekal positif, kekal sabar, kekal bersatu untuk kita sama-sama melawan wabak COVID-19. Terima kasih. Selamat malam. Saya Bukit Mentajam, BM Ori Steven Sim, aka Boss. 谢谢你们。晚安。Rumba thanks. Waalaikumsalam.